Hello everyone, how is life? I hope you stay healthy in this condition. Thank you for joining my class and I really appreciate it. Salam SFB. Today we are going to learn about procedure text. What is procedure text? It is a text that helps you to do something or to make something. So, to know more about that, I want you to join my class. Hi everyone, thank you for joining my class. Today we are going to learn about procedure text. In this section, I will tell you about why do we need to learn about procedure text. Actually, if you know the procedure text, it will help you to do something. Sebenarnya kalau kamu mengetahui bagaimana tentang teks prosedur ini akan membantu kamu untuk melakukan sesuatu. Before we learn about this topic, I will tell you about the learning objective. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. What is procedure text? Apakah teks prosedur itu? It is a text that explains or helps us how to make or use something. Ini adalah sebuah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. What is the social function? Apa fungsi sosial dari teks prosedur ini? It is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi fungsi sosial dari teks ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan secara lengkap melalui rangkaian atau urutan langkah-langkah. Jadi dalam teks prosedur ini ada urutan langkah-langkah. Okay. And the generic structure. Why do we need to learn the generic structure? Mengapa kita butuh generic structure? Because in writing the steps, you need to know how to do it, how to make the steps. Ya. Jadi bisa digunakan dalam membuat sesuatu langkah-langkah atau prosedur. Kamu harus tahu apa-apa saja yang akan dibuat. Generic structure of this text are goal. The first is goal. Yang pertama adalah goal atau sasaran. For example, how to make a cup of coffee, etc. Contohnya di sini adalah bagaimana membuat, menyajikan secangkir kopi. The second is material or ingredients. Yang kedua, step yang kedua adalah material or ingredients. Bahan atau material yang dibutuhkan. For example, the material to cook omelette are egg, onion, vegetable, oil, etc. Jadi contohnya dalam membuat omelette yang dibutuhkan bahannya adalah telur, bawang putih, bisa bawang merah, dan minyak sayur, dan sebagainya. And steps, langkah-langkahnya. For example, first wash the tomatoes, onion, and then second cut the onions become slice, etc. etc. Jadi ada langkah-langkah. Yang contohnya pertama-tama cucilah tomat, bawang, kemudian iris-iris bawangnya, dan seterusnya. In writing the tutorial or the procedure text, you need to know about the language feature. Dalam menulis sebuah teks prosedur atau dalam membuat sebuah teks prosedur, kamu perlu mengetahui fitur-fitur bahasa yang digunakan dalam teks ini.
The first is use adverbial of sequence or using temporal conjunctions, for example, first, second, third, and the last. Jadi menggunakan urutan-urutan seperti first, second, third, and the last. Pertama-tama, yang kedua, ketiga, dan yang terakhir. The second, use command or imperative sentence. For example, put the noodles on the blah blah blah, cut the onion, wash the tomatoes. Jadi yang kedua adalah menggunakan kalimat perintah, yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi kata kerjanya di awal, put the noodles on the pan, dan sebagainya. The third is using adverbials or adverbs to express detail, the time, place, manner accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Yang ketiga adalah menggunakan adverbials atau adverbs untuk menyatakan rincian dari waktu, tempat, caranya secara akurat. Sebagai contoh adalah untuk 5 menit kah, untuk 2 jam kah, dan seterusnya. And the fourth is using action verbs, menggunakan kata kerja aksi. For example, make, take, boil, cook. Ya. And the fifth is using simple present tense. In writing the procedure text, you need to use simple present tense. Dalam menulis sebuah teks prosedur or tutorial or tips, you need to use simple present tense. Okay, let's see the example. The first example is tips to take care your eyes for online learning. Contoh yang pertama adalah tips untuk merawat mata kamu untuk belajar daring atau belajar online. You know, today because of the situation, the condition of pandemic COVID-19, so you need to learn at home. You need to do online learning. So you need to use the laptop or smartphone. So you make your eyes become tired and so on. So I will give you the tips to take care your eyes for online learning. Jadi dalam situasi sekarang, di mana situasi pandemi COVID-19, itu kita banyak menggunakan smartphone atau laptop, komputer dalam belajar online atau belajar daring. Jadi ini ada tips untuk merawat mata. The first is choose the most convenient position. Yang pertama, pilihlah posisi yang paling nyaman bagimu. The second, adjust the screen lighting level of your laptop or smartphone. Yang kedua, sesuaikan tingkat cahaya dari layar laptopmu atau teleponmu atau selulermu. The third is take your eyes off for every 20 minutes. Alihkan pandanganmu sejenak, kira-kira tiap 20 menit, sehingga in order your eyes can rest, ya, sehingga matamu bisa relax, beristirahat. And the fourth is eat healthy food. Dan yang keempat, jangan lupa makanlah makanan yang sehat. That's the tips to take care your eyes for online learning. So, ini adalah tips. Ini termasuk adalah teks prosedur, procedure text. Okay, the next example. Observe this picture. What picture is it? Yes, it is a cup of coffee. Is it delicious? Yes, I think that's delicious coffee. How to make a cup of coffee? The example, how to make a cup of coffee. You need to prepare materials and ingredients. The first is 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder,
powder. The third is hot water, a cup and a spoon. Yeah, so material and ingredients. And steps. The step is prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Jadi yang pertama langkahnya adalah kamu siapkan 2 sendok gula, sebuah cangkir, air panas, 1 sendok kopi, dan sebuah sendok. The second, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Yang kedua, tuangkan 1 sendok kopi ke dalam cangkir. The third, pour some hot water into the cup. Yang ketiga, tuanglah air panas tadi ke dalam cangkir. And the fourth, add 2 spoon of sugar into a cup of coffee. Yang keempat, tambahkan 2 sendok gula ke dalam secangkir kopi tadi. And the fifth, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Aduklah dengan baik dan kopi yang panas tadi itu siap untuk diminum. Okay? And you need to do the practice. How to do that? Jadi perlu kamu melakukan latihan untuk membuat teks prosedur atau tutorial ini. Do this task. The task is you create a tutorial or tips about how to do or to make something. Jadi tugas kamu adalah kamu membuat sebuah tutorial atau tips mengenai bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. And before you do that, you need to give some conclusion about this. In writing the tutorial or tips or procedure text, you need to know about the generic structure. The first is the goal, the second is the material or ingredients, and the third is steps. Don't forget about the 3 of them. Okay, I think it's enough, and I hope you will understand about this topic. And thank you for attention. Have a nice day.